हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द आर्ट्स ट्यूटोरियल। आज आम्भे माने दशम श्रेणी इतिहास बहिर प्रथम अध्यायर द्वितीय पाठर 1 नंबर क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करबा। ताले चलंतु अधिक डेरी न करिके आजिर क्लास टी आरंभ करदबा। प्रथम प्रश्न रे देला प्रथम विश्वयुद्ध रे तुर्की काहा विरोध रे युद्ध करिथिला। ताले प्रथम विश्वयुद्ध रे तुर्की काहा विरोध रे युद्ध करिथिला। एहर उत्तर हेउची मित्र शक्ति। ताले प्रथम विश्वयुद्ध रे तुर्की मित्र शक्ति विरोध रे युद्ध करिथिला। एबे द्वितीय प्रश्न को चलंतु तुर्कीर सुल्तान मुसलमान मानंकर कौन थिले। ताहले तुर्कीर सुल्तान मुसलमान मानंकर कौन थिले खलीफा बा धर्मगुरु। ताहले एहार उत्तर लिखिबे तुर्कीर सुल्तान मुसलमान मानंकर धर्मगुरु बा खलीफा थिले। तापरे 3 नंबर क्वेश्चन को जिबा। 3 नंबर क्वेश्चन देखंतु केउ दुई भाई को नेतृत्व रे खिलाफत आंदोलन आरंभ होइथिला। ताहले केउ दुई भाई को नेतृत्व रे खिलाफत आंदोलन आरंभ होइथिला। दुई अली भाई थिले एवं तांको नाम कोन थिला शौकत अली एवं मोहम्मद अली। ताले उत्तर आपण माने केमिते लिखिबे ना दुई अली भाई शौकत अली एवं मोहम्मद अली को नेतृत्व रे खिलाफत आंदोलन आरंभ होइथिला। ओके तापरे 4 नंबर देखंतु खिलाफत आंदोलन को काहेकि खिलाफत आंदोलन कुहा जाए। ताहले खिलाफत आंदोलन रा नाम कोन पई खिलाफत आंदोलन रखाला एटा हमें जानिबा। उत्तर लिखिबे केमिति ना कारण खिलाफत आंदोलन तुर्कीर सुल्तान खलीफांक समर्थन रे होइथिबारु एहार नाम खिलाफत आंदोलन रखा जाइथिला। जेहेतु एही आंदोलन तुर्कीर सुल्तान खलीफांक समर्थन रे होइथिला तेणु एहा नाम कोन खिलाफत रखा जाइथिला। ओके तापर देखिबा 5 नंबर। 5 नंबर देखंतु खिलाफत आंदोलन पई केउ कमिटी गठन करा जाइथिला। ताहले खिलाफत आंदोलन पई केउ कमिटी गठन करा जाइथिला खिलाफत कमिटी। ओके ताले एहार उत्तर केमिति लिखिबे ना खिलाफत आंदोलन पई खिलाफत कमिटी गठन करा जाइथिला। 6 नंबर देखंतु खिलाफत कमिटी रो सदस्य किए किए रहिथिले। ताहले खिलाफत कमिटी जेतेबेले गठन करा जाइथिला तार सदस्य किए किए रहिथिले देखंतु प्रथमे तो जो दुई जण नेतृत्व नैथिले दुई अली भाई से दुई जण रहिथिले एवं तांको सहित केउ माने रहिथिले ना एवं तांको सहित मौलाना अबुल कलाम आजाद हकीम हसमुल खां एवं हसरत मुहानी ए 3 जण रहिथिले। ताले दुई अली भाई एवं तांको सहित मौलाना अबुल कलाम आजाद हकीम हसमुल खां एवं हसरत मुहानी। ओके एटा आपण माने लिखि देबे। एबे 7 नंबर देखंतु मौलाना अबुल कलाम आजाद मूल नाम कौन थिला और से क्यों पुस्तक लिखिथिले। ताहले जदि आपण मानकर ए क्वेश्चन टी 2 मार्किया क्वेश्चन आसीबो ताहले आपण माने उत्तर लिखिबाकू चेष्टा करिवे कोन प्रैक्टिस करनियंतु निश्चिंत लिखिबे। ताहले मौलाना अबुल कलाम आजाद मूल नाम थिला मोहिउद्दीन अहमद एवं से इंडिया विन्स फ्रीडम नामक एक पुस्तक रचना करथिले। ओके तापर देखिबा 8 नंबर। 8 नंबर देखंतु केबे मौलाना अबुल कलाम आजाद को मरणोत्तर भारत रत्न सम्मान रे भूषित करा जायथिला। ताहले तांको केबे मरणोत्तर भारत रत्न सम्मान रे भूषित करा जायथिला यार उत्तर कोन हबो 1992 मसीहा रे। ओके ताहले आपण माने यार उत्तर लिखिबे 1 नंबर क्वेश्चन रे 1992 मसीहा रे मौलाना अबुल कलाम आजाद को मरणोत्तर भारत रत्न सम्मान रे भूषित करा जायथिला। ओके 9 नंबर देखंतु केबे गांधीजी निखिल भारत खिलाफत सम्मेलन रो सभापति भाबरे नियुक्ति होइथिले। ताहले जो निखिल भारत खिलाफत सम्मेलन गठन करा जायथिला केबे गांधीजी तार सभापति भाबरे नियुक्ति होइथिले ना 1919 मसीहा नवेम्बर मासरे। ताले यार उत्तर लिखिबे 1919 मसीहा नवेम्बर मासरे गांधीजी निखिल भारत खिलाफत सम्मेलन रो सभापति भाबरे नियुक्ति होइथिले जो खिलाफत कमिटी गठन करा जायथिला तार सभापति। ओके तापरे भी 10 नंबर देखंतु 10 नंबर रे कौन देला ना क्यों चुक्ति द्वारा सुल्तान को अधिकृत अनेक अंचल तांको अधीन रो काढी निया गला। ताहले क्यों चुक्ति सेभर्स चुक्ति। ताले उत्तर लिखिबे सेभर्स चुक्ति द्वारा सुल्तान कर अधिकृत अनेक अंचल तांको अधीन रो काढी निया जायथिला। तापर 10 नंबर देखंतु कहार परामर्श क्रमे निखिल भारत खिलाफत कमिटी असहयोग कार्यक्रम ग्रहण करी आंदोलन करिथिला। ताले कहार परामर्श क्रमे महात्मा गांधींकर उत्तर लिखिबे महात्मा गांधींकर परामर्श क्रमे
ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଅସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା 12 ନମ୍ବରକୁ। 12 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଲା? କେବେ ଆହ୍ଲାବାଦଠାରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା? ତାହେଲେ କେବେ ଆହ୍ଲାବାଦଠାରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ନା 1920 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 9 ତାରିଖରେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ 1920 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଆହ୍ଲାବାଦଠାରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହ୍ଲାବାଦଠାରେ ହୋଇଥିବା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପରେ କିଏ କିଏ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଆହ୍ଲାବାଦଠାରେ ହୋଇଥିବା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯିବା 14 ନମ୍ବରକୁ। 14 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା କେବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ କେବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା 1920 ମସିହାରେ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ 1920 ମସିହାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିମ୍ବା ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ କି କେବେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ 1920 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ନମ୍ବର, 1920 ମସିହାରେ କାହାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ 1920 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ କାହାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ 1920 ମସିହାରେ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା 16 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 16 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? ତାହେଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଓକେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏବେ 17 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ? ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ଘଟଣା କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ରାଓଲାତ ଆଇନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା ଥିଲା ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ଏବଂ ଅମୃତସରର ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, 18 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଅମୃତସରଠାରେ ହୋଇଥିବା ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେଉଁ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ତାହେଲେ ଅମୃତସରଠାରେ ଯେଉଁ ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ତାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେଉଁ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ହଣ୍ଟର କମିଟି। ଓକେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ଅମୃତସରଠାରେ ହୋଇଥିବା ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହଣ୍ଟର କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲେଖିବେ। ଯଦି MCQ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର ଲେଖିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତେଣୁ ଏହାର କ'ଣ ପୁରା ଲାଇନ୍ରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ନହେଲେ ହାଫ୍ ମାର୍କ ଦେବେ। ଓକେ।